Seguramente en algún momento han escuchado de Jordan Peterson. En un tiempo se hizo muy famoso sobre todo por sus opiniones de una ley en Canadá que todos estaban preocupándose de que obligaría a utilizar los pronombres de las demás personas correctamente o irías a la cárcel. Algo que nunca pasó, por cierto, pero eso es otra cosa. Jordan Peterson se hizo famoso por ser la oposición a esta malvada ley que solo añadió un par de palabras a distintas leyes y en ningún momento menciona la palabra pronombre ni, como ya he dicho, nadie ha sido arrestado por decir el pronombre equivocado, porque es absurdo. En fin, quisiera entrar más en detalle en algunas de sus ideas de esa época, pero un tema que no se toca lo suficiente es sus terribles opiniones en religión. Me viene a la mente un clip que es simplemente hermoso. Para contexto, le están preguntando si es que la resurrección de Jesús fue real. The question, did that happen, begs the question, what do you mean by happen? Because when you are dealing with fundamental realities and you pose a question, you have to understand that the reality of the concepts of your question, when you're digging that deep, are just as questionable as what you're questioning. You know, so people say to me, do you believe in God? And I think, okay, there's a couple of mysteries in that question. What do you mean do? What do you mean you? What do you mean believe? And what do you mean God? And you say as the questioner, well, we already know what all those things mean except belief in God. And I think, no, if we're going to get down to the fundamental brass tacks, we don't really know what any of those things mean. Ok, si es que sus cerebros no se han derretido a este punto, creo que estoy bastante justificado en decir que es simplemente absurdo al punto al que llega de gimnasia mental porque se le hace difícil justificar lo que piensa de otra manera. Donde podemos ver mucho de esta contradicción en sus ideas es en el debate que tuvo con Matt Dillahunty. Para quienes lo conozcan sabrán que por muchos años fue uno de los principales hosts del programa The Atheist Experience o la experiencia atea. Entonces por años ha escuchado argumentos de creyentes y ha tenido cientos de discusiones al respecto, lo cual es un gran problema para Jordan Peterson. Y se nota. Simplemente vean este clip en el que apenas iniciando el debate Jordan se toma bastante tiempo solo para decir algo tan sencillo. I thought it would be nice if we started with something quick and easy and simple, like God. In particular, I don't believe there is one, and I have no idea what your thoughts are on it. Well, it's a complicated problem, and I don't think that we take it with due seriousness. I specifically don't think that the celebrity atheist types, who I actually have a fair bit of respect for, by the way, take it with due seriousness. Todo esto es más que nada como un preámbulo a lo que piensa, lo cual está bien, pero como continúa esto me hace pensar que no tiene mucho más que decir del tema, y que esa es su manera de decir, bueno, al final no sabemos, porque es su mejor táctica contra alguien tan pragmático como Matt, que básicamente solo le importa si es que la proposición Dios existe es verdadera o no, que Jordan Peterson no puede argumentar tanto porque se viene resumiendo en que cree porque tiene fe y prefiere que sea verdad. Jordan da un largo discurso de cómo la religión es parte fundamental de la vida humana y de parte de muchas culturas. So the curious thing for me is all of that applies seemingly, if I'm understanding it, to religious thought. Religious tradition, the value of religious identity to individuals. And I don't see that any of it relates to whether or not there is a God or whether or not there's sufficient reason to believe there's a God. Después de esto tienen una discusión de drogas psicodélicas debido a que estas tienen efectos replicables y que esto al menos puede dar a entender que es posible la existencia de lo sobrenatural. Stops people from smoking. Well, you can stop smoking without any sort of supernatural intervention. No, not really. You can't stop smoking without supernatural? There aren't really any reliable chemical means for inducing smoking cessation. Ok, incluso si crees que la religión es buenísima en todos los aspectos, tienes que estar de acuerdo que esto es muy absurdo. You can use a drug called bupropion. I think that's the one. It's whatever Wellbutrin is. Is that supernatural?
No, you don't need a supernatural effect, but it doesn't work very well. But if you give people magic mushrooms, psilocybin, and they have a mystical experience, they have about an 85% chance of smoking cessation with one treatment. But that's kind of like evidence, you know. It's kind of like evidence. It's evidence that you can take mushrooms and increase your chance of quitting smoking. But no, it's not. It's indication that if you take mushrooms and you have a mystical experience, you'll stop smoking, because it doesn't work if you don't have if you take mushrooms and you have an experience that you describe as mystical, then you'll increase your chance of smoking. But that doesn't tell me whether or not there was something to this notion that they had an experience that was supernatural in any sense. Well, it's not definitive evidence. It's not evidence at all. Oh, sure it is. Oh, sure it is. No. En primera, no es evidencia. Y en segunda, recuerden que seguimos teniendo la muy importante pregunta, ¿Dios existe o no? Incluso si lo que dice Jordan es cierto, no significa que es más probable que lo sobrenatural exista. Perfectamente puede pasar que las personas que perciban algo que parece sobrenatural no lo sea y aún así tenga el mismo efecto. Sería muy similar al efecto placebo. Puedes tomar una pastilla que en realidad no tiene nada especial dentro, pero el solo pensar en que mejorarás te puede ayudar a sentir efectos que no son reales. So, here's a question. Why in the world do the people who have these experiences have the proclivity to attribute them to supernatural sources, like to a divine source? So best guess, and this is, to me, this is very similar to, in the 40s and 50s, when people were supposedly abducted by aliens or ran into aliens, they had descriptions of aliens that pretty much were varied and often matched the various monsters that you saw in the movies then. After 2001, or after Close Encounters of the Third Kind, almost all descriptions of aliens became the almond-headed, this. Jordan parece implicar de alguna manera que el hecho de que muchos sean propensos a decir que algo es sobrenatural, esto significa que esto puede existir. Pero es que es claro que nuestra mente no es una confiable fuente para demostrar cosas por sí solas. Las personas olvidan, cambian detalles y emociones muy fácilmente y sabemos que afecta a nuestros alrededores o nuestro estado emocional a lo que pensamos. Necesitamos hechos. They would be afraid of what we would lose if we lost religion. And I basically said, demonstrate to me any benefit. Oh, you'd lose art and poetry and drama and narrative and why? story. Are there no godless artists and poets? Well, there are artists and poets who think they're godless. Y ahí lo tenemos. El típico dices no creer pero te gustan cosas bonitas. Aparte que ni siquiera tiene tanto sentido si lo ves así, hay mucho arte que va de tristeza y pensamientos negativos. En fin, al terminar la discusión hay personas preguntando en la audiencia y esta es una de las preguntas. I guess this question's mostly for Jordan Peterson. Just to hopefully enlighten a bit more what you mean by God, do you think that if all humanity were to cease to exist, does God still exist? I don't think I know how to answer that. It's just, the situation is too hypothetical. I mean, I can take a crack at some of it, but... Podemos suponer con esto que Jordan no cree que hay literalmente un ser que creó todo o que interacciona con el universo y es más algo que vive en nuestra mente. Jordan Peterson es lo que conocemos como un ateo. Si le preguntas a un ateo lo que es Dios, te diría que es un concepto de la mente de personas religiosas que puede inspirarles a hacer cosas. Misma respuesta que podemos deducir con todo lo que Jordan ha dicho. En esta otra entrevista hay más pruebas de lo que digo. I used to ask my students, why are you writing this essay? And that's a variation of the question, why do anything? But let's make it concrete. Why are you writing this essay? Well, so that I can get a grade for the class. Why are you taking the class? So that I can finish my year at university. Why are you finishing your year at university and motivated to do that? And then that's a whole hierarchy of value that is definitely governing either in an integrated manner or a disintegrated manner the actions of the person who's writing the essay. And you might say, well, how hard are you going to try when you write this essay? And the answer to that would be, well, it depends on how well integrated my view of the ethic is all the way up to the highest place. And then we could say, well, the highest place is the divine place, and we could make that a matter of definition.
Pero, ¿por qué lo definiríamos como divino? Puedo decir que el foco del refri que se apaga cuando lo cierro es algo divino por definición. Pero ¿por qué haría eso? Parece que estamos empezando por la conclusión y explicándolo de en medio en vez de seguir lo que la evidencia nos diga. And so then we might say, well, what should be in the divine place? Supongo que asumimos eso. And I would say, well, it has to be something that you can look at the world through, and it has to be something you act out. And then we could say, well, that still leaves residual mystery. And then we might ask, well, how do we characterize it? And I would say we characterize that using fiction. Because fiction is the abstraction of hierarchies of attentional prioritization and action. And so we could say that in the highest sense, in the biblical corpus, God is the ultimate fictional character. Bueno, con eso podemos terminar la discusión. Jordan Peterson es ateo. Y a ver, entiendo lo que está diciendo. Está diciendo que Dios es el ideal de lo que queremos ser, que es nuestra forma de explicar lo que no sabemos. Pero esto significa que en realidad no crees en Él. Es la gran gimnasia mental que estás haciendo para no decir que no sabes algo. Te cuesta mucho decir que no existe, por más que te ponga en tan ridícula situación. And you might ask, well, did the events in Exodus really happen? And our conclusion was, well, not only did they happened in a meta manner. They're still happening. They happened with such reality that they haven't stopped happening. And what does that mean? Well, everyone still struggles with the spirit of tyranny. And everyone still struggles with the fact that when you escape from a tyranny, you don't hit the promised land, you hit the desert. Puede que se te haga filosóficamente bonito, pero no es absolutamente nada práctico lo que dice. Si esto fuera de cualquier otro tema, sería fácilmente visto como algo ridículo preguntarle a alguien si dicho evento pasó y decir, bueno, pasó pero de una manera meta, sigue pasando, bro. Una historia puede tener algún significado y decir cosas importantes de la vida, pero no significa que siga pasando. Es solo una historia y esta historia no es verdad. When I read something like a novel by Dostoevsky, I think, well, is this true? And the answer is, well, those precise events never happened. So on that basis, it's not true. But then there's something wrong with that description because the characterizations in Dostoevsky are so true that in some sense they've never been surpassed. De nuevo, no pasó, pero de verdad quiero que sea cierto, entonces no lo aceptaré y diré que, bueno, sí pasó, pero si lo vemos desde una cierta perspectiva en la que lo verdadero es falso y lo falso es verdadero y... Cállese un rato. And I would say that's the faith, right? Because who knows? But what's the alternative? It's like, are we going to accept the ultimate, what would you say, the ultimate metaphysical reality of the pointlessness of being and the atrociousness of hellish suffering? I mean, it looks to me like we can rectify that. And it also looks like we have to move towards that rectification. Esto es lo que la juventud le llamaría copium. De alguna manera se me hace más deprimente escuchar esto más que a un ateo decir que la vida no tiene sentido. Porque Jordan, en cambio, aún pensando esto, se intenta agarrar a la idea de que no es así. Intenta desesperadamente que la realidad sea justa, buena, y que al final todo tenga un sentido que le importa al universo mismo. Pero entre cada vez se intenta justificar más se va alejando de lo existente. Finalmente quisiera mostrar este clip que es un poco antiguo, de 2016, y es para mostrarles que este pensamiento de Jordan ha sido persistente, quién sabe por cuántos años, pero definitivamente creo que necesita de ayuda para enfrentar la realidad. No creo que sea normal esta cantidad de engaño a sí mismo. So people often ask me, do you believe in God? Which I don't like that question. First of all, it's an attempt to box me in a sense. And the reason that it's an attempt to box me in is because the question is asked so that I can be firmly placed on one side of a binary argument. And the reason I don't like to answer it is because A, I don't like to be boxed in, and B, because I don't know what the person means by believe or God. And they think they know. And the probability that they
construe belief and construe God the same way I do is virtually zero. So it's a question that doesn't work for me on multiple levels of analysis. But strangely enough, just as we were talking, the answer to that question popped into my head. I act as if God exists. Now you can decide for yourself whether that means that I believe in him, so to speak. Eso significa que no crees en él. Gracias por tus sabias palabras, Jordan. Seguramente no tienes ninguna otra mala idea, pero eso lo veremos después. Mientras tanto, se pueden suscribir, dar like, ya saben. También existe la opción de unirse para quienes no se acuerden, porque yo tampoco. También pueden unirse al Discord de GTA Latam para meterse a torneos y una bonita comunidad del speedrunning. Y nos veremos en el próximo video. Bye.